کمال احترام سلام عرض میکنم با تمام مخلصان و دوستداران فوتبال میهن. پس از 4 روز تنفس دیگر باره رقابت‌ها در دایره چمپیونات تاجیکستان میان باشگاه‌های لیگ عالی ادامه می‌یابد و نگفته نماند که دور پنجم بازی‌ها شروع خواهند شد. امروز و اولین بازی باید در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان که در شهر خوجند واقع گردیده است برگزار شود و دستر پرواز فرودگاه بین المللی شهر خوجند امروز در دایره دور پنجم دسته روشن شهر کولوب را قبول میکند و البته که انتظار میرود بازی امروز جالب و دیدنی صورت خواهد گرفت و از همه مخلصان دعوت به عمل می‌آوریم که این رقابت رو با ما یک جای تماشا کنند. خب اگر در مورد دسته پرواز حرف زنیم، چون که امروز اونها میزبان هستند، این تیم
дар мавсими қабле дар чемпионати тоҷикистон миёни бошгоҳҳои лигаи якум унвони қаҳрамониро ба даст овард, дар садри ҷадвал қарор гирифт ва ба лигаи олӣ роҳи худро боз кард. аммо дар ин мавсим дар лигаи олӣ чандон бозии боварибахш нишон надода истодааст, ҳарчанд мавсим ба тозагӣ шурӯъ гардид, дамаги дастаҳои 4 бозиги доир карданд, аммо дастаи Парвоз дар таҳхонаи ҷадвал аст, ҳарчанд дар даври аввал шогирдони Тоҳирҷон Муминов муваффақ гардиданд ки бозии худро ба муқобили дастаи Иста Равшан мусовӣ намоянд, аммо дар бозиҳои баъдӣ 3 маротиба пайҳам мувоҷиҳи шикаст гардид. ин тим аз Сардор мағлуб гардид, аз Регар Тадас шикаст хӯрд ва дар даври охир бошад, дар даври чоруми рақобатҳо аз дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе низ мувоҷиҳи шикаст шуд. дар мавриди дастаи шаҳри Кӯлоб чиро метавон гуфт? Шогирдони Дмитрий Чершев дар 4 бозие ки доир карданд 5 имтиёз ба даст оварданд. бозии аввали ин тим ба муқобили Регар Тадас буд, бозии аввали мавсим ки мусовӣ ҷамъбаст гардид, баъдан як бохт, як мусовӣ ва охирин бозии ин тим бо ғалаба ҷамъбаст гардид. ҳама чиз омода аст барои шурӯъ гардидани ин рақобат ва тӯб аз маркази майдон аз ҷониби бозигарони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб, аз ҷониби Фатҳулло Олимзода бояд ба бозӣ ворид шавад ва мо садои уштаки довари асосӣ Меҳрудбон Шамсиддиневро мунтазир мешавем ки ин бозиро шурӯъ намояд. ба ин тартиб садои уштаки довар ҳам баланд гардид. бозии имрӯза шурӯъ шуд. аввалин бозии даври панҷуми лигаи олӣ миёни дастаҳои Парвоз ва Равшан дар варзишгоҳи 20 солагии Истиқлолияти Тоҷикистон. хуб, нисбат ба рақобати қаблӣ дар ҳайати дастаи Парвоз тағйирот дида мешавад. Далерҷон Баротов имрӯз дар дарвоза аст ва нукта намонад ки дар рақобати қаблӣ ба муқобили дастаи Истиқлол дарвозаи Парвозро Аҳлиддин Ҳабибуллоев ҳимоя мекард. инчунин ду бозигари дигар, онҳое ки дар майдон бозӣ мекунанд, Далер Маҳатов ва Табрез Мирзовалиев бозигароне буданд ки дар бозии қаблӣ дастаи Парвоз ҳузур надоштанд. дар рақобати қаблӣ Парвез Иззатшоев ва Умед Одинаев дар ҳайати ин тим ба муқобили дастаи Истиқлол баромад карданд. хуб, биёед дар мавриди ҳаятҳо ҳарф мезанем. дар дастаи Парвоз рақами 1 дарвозабон Далерҷон Баротов аст. онҳое ки дар мавқеъҳои дигар бозӣ мекунанд, рақами 4 Диловар Шарифзода, Евгений Биденко, рақами 11 аст 73 Кирилло Волошин, Далер Маҳатов рақами 5 дорад 20 Далер Маҳатов, рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов аст, рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, Мунир Давлатбеков рақами 8, шумораи 9 Баҳодур Абдувалиев ва рақами 23 Дуан Даниел Квеку маҳсуб мешавад. сармураббии дастаи Парвоз чӣ гуна ки дар боло ишора кардем Тоҳирҷон Муминов аст. ҳайати дастаи Равшан бошад аз бозигарони зерин иборат аст. дар дарвоза Ҳусниддини Маҳаммадалӣ, рақами 1 дар мавқеъҳои дигар бошад рақами 5 Алексей Фирсов, Меҳрубон Каримов рақами 44, рақами 4 Алишер Холмуродов, Саёди Ковусчо рақами 88 дорад 17 Ҷамшед Махсумов, 8 Милош Милованович, рақами 10 Муродали Ақназаров, 63 Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, 30 Фатҳулло Олимзода ва рақами 70 Кабир Салимшоев ба ҳисоб меравад ва Кабир Салимшоев пиравани шумораи 70 дорад. албатта сармураббии дастаи Равшан мутахассиси хориҷӣ Дмитрий Чершев аст ва дар мавриди доварон агар ҳарф занем, довари асосӣ Меҳрубон Шамсиддинов ва ба ӯ дар канорҳо Вафо Қараев, рефери ассистент рефери ФИФА аст, ноҳияи шаҳри Нав аст. кӯмакдовари дуюм Парвези Яқубҷон, довари дараҷаи аввал аз шаҳри
ҳисор. Довари чорум Бахтиёр Комилов, ӯ ҳам довари дараҷаи якум аст аз шаҳри Кӯлоб. Дар ҳуҷраи вар бошад Рустам Нурматов, довари дараҷаи як аз шаҳри Душанбе ва ёрдамчии ӯ Шарифбек Нуриддинов, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе маҳсуб мешавад. Дар ҳуҷраи вар инчунин мутахассис оид ба пахши такрори наворҳо ё худ наворҳои такрорӣ Зуҳал Хуҷаназаров аст, мутахассис аз шаҳри Душанбе. Бозӣ идома меёбад. Тӯб дар идораи футболбозони дастаи Равшан. Мурадали Ақназаров пас ба қафо ба бозигари хатти дифоъ Алишер Холмуродов. ҳаракатҳои ӯ мисол ба самти Милош Милованович. Дигар бора тӯб ба Алишер Холмуродов баргардонида мешавад. Дар доираи рақобатҳои даври қабле дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб аввалин бозии худро дар Кӯлоб арена баргузор кард дар майдони хонагии худ ва тавонист дар ин мавсим аввалин пирӯзиҳоро ҳам ба қайд бигирад. Бозӣ ба муқобили дастаи Эсхата буд, дастаи дигари шаҳри Хуҷанд ки бо натиҷаи 3-1 он дидор ба анҷом расида буд. Агар муфассалтар дар мавриди ҳамон бозӣ ҳарф занем, ду голро дар ҳамон дидор Фатҳулло Олимзода ба ҳадаф расонид, бозигаре ки таҳти шумораи 30 айни ҳол бозӣ карда истодааст. Ва як голи дигарро бошад Кабир Салимшоев марбути номи хеш кард. Ягона голи меҳмононро Муминҷон ба ҳадаф расонида буд. Хуб, бо натиҷаи 3-1 дар ҳамон дидор дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб тавонист ки ба пирӯзӣ даст биёбад ва аввалин ғалабаи худро дар ин мавсими Лигаи Олӣ ба қайд гирифт. Чӣ гуна ки гуфтем, пайваста дар 3 бозӣ пайи ҳам дастаи Парвоз муоҷиҳи шикаст шуд. Охирин бозӣ бонкдорони охирин бозӣ аниқтараш дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд бозӣ ба муқобили дастаи Истиқлол буд ки бо натиҷаи 3-0 дастаи шаҳри Душанбе тавонист Парвозро шикаст бидиҳад. Инҷо дар ҳамла футболбозони дастаи Равшан ҳастанд. ба самти ҷаримагоҳ ҳаракат кард Фатҳулло Олимзода ва тӯб аз майдон берун мешавад. Яке аз бозигарони фаъол ҳам ҳаст Фатҳулло Олимзода дар ҳайати дастаи Равшан ва дар бозии қабле яке аз ҳунарнамоиҳои хуби худро нишон дод. албатта ки бо ду голи задааш тавонист дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо, ҳарчанд мавсим ба тозагӣ шурӯъ гардид, дар ҷои дуюм исми худро сабт намояд. Бано гуфта намонад ки 5 бозигар ҳастанд ки дар ин мавсим ба задани ду гол даст ёфтанд ва Шарафҷон Солеҳов, Жозеф Акумади бозигарони дастаи ҳосилот айни ҳол дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо дар ҷои аввал қарор доранд. То дар идораи футболбозони дастаи Равшан паси Милош Милованович ба канор аз тарафи чап инҷо метавонист ҳамла шурӯъ шавад аз мавқеъе ки Саюди Ковушчо капитани тим дар он мавқеъ қарор дорад. аммо чӣ гуна ки дидем паси анҷом дода шуда чандон дуруст набуд. бозам меҳмонон бо тӯб ҳастанд. бозам Милош Милованович пас ба самти Фатҳулло Олимзода буд, аммо ирсол чандон дақиқ анҷом дода нашуд. албатта нисбат ба бозии қабле дар ҳайати дастаи Равшан ягон тағйирот нест. яъне дастаи Равшан ҳамон ҳайате ки дар ҳайати аввалия пурра ба муқобили дастаи Эсхат дар майдони рақобат шуд, ҳамаи онҳо имрӯз дар ҳайати аввалия дар бозӣ ба муқобили дастаи Парвоз ба бозӣ ворид шуданд. тӯб аз майдон берун мешавад. албатта ки зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст ба фоидаи дастаи Равшан. Фатҳулло Олимзода ба назди тӯб меравад, то онро ба дохили ҷаримагоҳ партоф намояд. аввалин зарбаи кунҷӣ аст дар бозии имрӯза. Милош Милованович ба назди
Фатулло Имзода рафт. Партоб ба дохили ҷаримаҳгоҳ. Зарбаи Саёди Ковусшо, аммо зарбаи дуруст анҷом дода натавонист Сарвони дастаи Равшан ва ба қавле туп хуб ба пояш нанишаст. Пас ба қафо Меҳрубон Каремов. Ҳусниddин Маҳмадалӣ тӯбро қабул мекунад. Агар ба мавқеи ҷойгиршавии бозигарон дар майдон таваҷҷӯҳ кунем, мебинем ки тарҳи ҷойгиршавии бозигарони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб 4-4-2 аст. 4 дифоъгар ҳастанд. Дар тарафи чап Алексей Фирсов бозӣ дорад. Дар тарафи рост бошад Лёш Милованович. Дар марказ Алишер Холмуродов ҳамроҳ бо Меҳрубон Каримов ҳунарнамоӣ карда истоданд. ҳамлаи навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи Равшан. Кабир Салимшоев аз поя афтид, аммо барои гирифтани топ кӯшишро идома дод. ҳаракатҳои хуби бозигари дастаи Парвоз боис бар он шуд ки топ дар идораи соҳибони майдон боқӣ меонад. Даниэл Квеку буд. Дуан Даниэл Квеку, бозигаре ки айни ҳол дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дорад. дар хатти нимҳимояи дастаи Равшан бошад. Дар тарафи чап Муродалӣ Ахназаров аст. гуфтем 4 нимҳимоятгар ҳастанд. дар тарафи чап Муродалӣ Ахназаров, дар тарафи рост капитани тим Саёди Ковусшо бозӣ дорад. дар марказ бошад Ҷамшед Махсумов ҳамроҳ бо Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа бозӣ карда истоданд. ду ҳамлавар яке Фатулло Имзода дар тарафи чап аст. дар канори рост бошад Кабир Салимшоев ҳунарнамоӣ карда истоданд. аввалин маротиба аст дар бозии имрӯза ки дастаи Парвоз ин гуна тӯбро мегирад, идора мекунад ва ба фишор мегузарад. то ба ин дақиқа то ба дақиқаи даҳум дастаи Равшан фаъол буд ва фишорҳоро онҳо идома медоданд. дар идораи футболбозони дастаи Парвоз ва инҷо ишора мешавад ки он аз ҷониби Баҳодур Абдувалиев аз майдон берун шудааст. аут ба фоидаи дастаи Равшан. ҷӯками осеба мегирад Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа. физони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дар варзишгоҳи 20 солаги Истиқлолияти Тоҷикистон имрӯз барои дастгирии тимашон рафтанд. ва инро низ набояд фаромӯш кард ки дастаи Равшан дар доираи Лигаи Олӣ яке аз дастаҳое аст ки мухлисони сешумор дорад. то дар идораи футболбозони дастаи Парвоз чӣ гуна ки гуфтем дақиқаҳои оғози рақобат дақиқаҳои озмоишӣ ҳам аст. дастаҳо бозии якдигарро меомӯзанд ва баъдан вобаста ба он бозии худро ба роҳ хоҳанд монд. акнун оҳиста оҳиста дастаи Парвоз фаъол мешавад. авт ба фоидаи Равшан. Саёди Ковусшо бояд онро ба бозӣ ворид намояд. нисбат ба нуқтаи ҷойгиршавӣ ё худ тарҳи ҷойгиршавии бозигарони дастаи Равшан, шакли ҷойгиршавии футболбозони дастаи Парвоз дар майдон дигар хел аст. дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд бо 3 дифоъгар бозӣ дорад. дар тарафи чап Евгений Беденко аст. дар тарафи рост бошад Кирилло Волошин. дар марказ бошад Диловар Шарифзода ҳунарнамоӣ карда истодааст. бозигаре ки дар мавсими қабле дар ҳайати дастаи моҳири ноҳияи Ёвон бозӣ мекард ва бо баромадани Парвоз ба Лигаи Олӣ
تصمیم گرفت که هیئت ماهی رو ترک کند و در لیگ اولی نمایی رو ادامه دهد. پایده ویران کنه بقیه گرفته می شود. میلوش میلووانویچ غیر قاعده بازی عمل کرد. ادامه بازی در خط نیمه حمایت دسته پرواز گفتم 5 بازیگر هستند. در طرف راست اسماعیل جان اخونجانوف، در طرف چپ باشد دلر مهاتف، در مرکز تبریز میرزووالیف، کاپیتان دسته منیر دولتبکов و اینچنین یک بازیگر دیگر امومعلی احمدخان بازی کرده بودند. پرتاب به داخل جریمه گاه دسته روشن و چگونه که دیدم حسن الدین محمدعلی توپ رو با دست داشته گرفت. اینچنین در هیئت دسته پرواز در خط حمله بهادر عبدوالیف و دوان دانیل کویکو نمایی کرده بودند. توپ رو از نزد پای فتح‌الله علمزاده زده دور میکنند و اینجا حالت نوبازی به خیر گرفته می شود. کمک داور اینجا بیرقچه خود رو بلند کرد. باشد صحنه تکرار رو توجه میکنم. آن پسی که به سمت فتح‌الله علمزاده انجام داده شده بود، معلوم شود که بازیگر شماره 30 دسته روشن در حالت افساید قرار داشت. برابوی در اجرای فوتبالبازان دسته پرواز. ادامه حمله توسط دوان دانیل کویکو، حرکت‌های کویکو و اینجا بازیگران دسته روشن توپ رو را بودن. پرتاب به خط حمله موقعی که در اونجا فتح‌الله علمزاده قرار دارد. صورت افزای فتح‌الله علمزاده و اینجا با 3 تن از بازیگران دسته پرواز مبارزه برد، پس داد، اما چندان ارسال درست نبود از جانب بازیگر شماره 30 دسته روشن شهر کلو. از بیرون جریمه گاه از موقع دورتر تصمیم گرفت که ضربه زند دوان دانیل کویکو، اما توپ خیلی بلند از دروازه حرکت کرده از میدان بیرون شد. بازی ادامه می‌یابد. مهربان کریمов پس به سیادی کوموشو، حرکت‌های کاپیتانی دسته روشن، پرتاب به کنار دیگر و هنوز در اداره دسته روشن است. پس به میلوش میلووانویچ، سولینو درست اصلا میخواست به سمت دادالیق نظرف توپ رو پس دید اما موفق نشد. جو خود ویران کنید بخیر گرفته بشود. بازیگری دسته پرواز رو از پای افتانید فتح‌الله علمزاده. پرتافت دلرجان باروتوف به نیمه میدان دسته روشن. باز مهمونان صاحب میشوند و باز قاعده بازی ویران میشود این مناطقه و مقابله فتح‌الله علمزاده. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. با دست بازی کرد یوگنی پیدنکو و قاعده بازی رو ویران نمود. آنهای دسته روشن بیشتر این حال توسط کنار راست
ادامه یافته ایستادن و می‌بینیم که فتح‌الله علم‌زاده نیز موقع خود را با کبیر سلیمشویف عوض کرد در ادامه بازی. علم‌زاده در ادامه می‌یابد. محمد شریف سیدخواجه پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اولین شده توپ به سمت بازیگری دسته پرواز می‌رود. بازم در حمله هستند فوتبالبازان دسته روشن. فتح‌الله علم‌زاده پس به میلوش میلوانویچ ارسال به خفا و مراد علی اخنظرов باشد توپ رو به حسن‌الدین محمدعلی پس می‌دهد. چگونه که گفتم بیشتر حمله‌های دسته روشن عین حال توسط کنار راست جریان دارند. توسط موقعی که میلوش میلوانویچ بازی دارد آنجا محمد شریف سیدخواجه، فتح‌الله علم‌زاده و مراد علی اخنظرov. شماره قاید بیرانکنی های سوئیس بیشتر می شود. مرتبه کبیر سلیمشویف غیر قاعده بازی عمل کرد. بازم توپ برگردانده می شود. در اداره بازیگران دسته پرواز است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه بود از جانب یوگنی بیدنکو و با پوغجی انجام داده خود بازیگر دسته روشن توپ را زده از میدان بیرون کرد و معلوم می شود که در رقابت با بهادر عبدولیف کمی آسیب گرفت. چگونه که اشاره کردم این اولین بازی دوره پنجم لیگ اولی است. بعداً اینچنین امروز یک بازی دیگر صورت میگیرد در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوری. رقابت میان دسته‌های برقچی و ایسروشن خواهد بود. فردا باشد وخش با سردار بازی میکند. این بازی نیز در نظر است که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شود. خوجا باشد در همین ورزشگاه دسته رگرت تدز را قبول میکند. روز 19 باشد حاصلات با استقلال بازی دارد و اسقط در همین ورزشگاه که این حال بازی دسته پرواز و روشن جریان دارد با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند. ارسال به داخل جریمه‌گاه توپ برآورده می شود. یک ضربه دیگر از مسافه دور یوگنی بیدنکو ضربه زد. اما ضربه راست نبود از جانب بازیگر شماره 11 دسته پرواز. اصلا بازی با صورت خیلی خوب و شروع گردید با صورت بلند و آهسته اکنون رفت رقابت سرعت بازی پستر می شود. نیروبون کریموف از بکنور امکانیت ادامه حمله هست. ارسال به خط حمله به محمد شریف سیدخواجه بود. و دسته روشن ادامه دارد. پس به سیودی کوزچو بازیگزاری خوبی و توپ به داخل جریمه‌گاه. اولین شده دیلوار شریف زاده به توپ رسید. باز هم قاعده بازی ویران نشود از جانب بازیگر دسته روشن. بسیاری از حمله های دسته پرواز و مخصوصا ارسال های بلند رو بازیگران در خط دفاع دسته روشن برگردانده ایستادند. محمد شریف سیدخواجه توپ را قبول کرد اما از دست داد. سعیدی کوشو نیز کوشش کرد اما ناموفق بود. توپ در اداره فوتبالبازان دسته پرواز و ادامه می‌یابد. پس یوگنی بیدنکو و توپ از
Munir Davlatbekov raboda shud. Karimov. Pardofti Jamshed Mahsumov ba samti Fatullo Olimzoda. Боз ба канори чап рафтааст Фатулло Олимзода. акнун ба ҷои ӯ Кабир Салимшоев меояд. Алексей Фирсов. Анги ба саросимагиро дод Кабир Салимшоев. интизор дошт ки Евгений Биденко тӯбро мегирад, аммо аз бозигаи шумора 11 дастаи парвоз тӯб гузашт. акнун бояд аз аут тӯб ба бозӣ ворид шавад аз ҷониби Евгений Биденко. Данил Квеку тӯб дар идораи футболбозони дастаи Равшан аст. Кабир Саёди Ковусшо. аз Вақафо Алишер Холмуродов. ба хати ҳамла Алексей Фирсов ба ҳуҷум мехост пайваст шавад, аммо тӯб то ба ӯ рафта нарасид. Munir Davlatbekov ба канори рост Эмомалӣ Аҳмадхон. аз ҷониби Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа тӯб аз майдон берун мешавад. агар ба бозиҳои доир кардаи дастаҳо дар ин мавсим таваҷҷӯҳ кунем, таваҷҷӯҳи бештар, мебинем ки аввалин бозӣ дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дар сафар доир гардидааст дар муқобили дастаи Регартадас. ва дар он дидор мо шоҳиди гол нашудем. аввалин бозии мавсим буд ки бидуни задани гол ба анҷом расид. аммо нисбат ба бозии дастаи Равшан, бозии аввали дастаи Парвоз ҷолибтар буд. ба муқобили дастаи Иста Равшан буд ки бо натиҷаи 2-2 он бозӣ ҷамъбаст шуд. ва дар дақиқаи сеюми илова кардаи довар ба вақти асосӣ Муҳсин Рустамзода ба задани гол даст ёфта буд. ва нукта намонад ки дар мавриди ин бозӣ сарусадоҳо низ зиёд буданд, махсусан дар мавриди ҳакамӣ он рақобат ки онро Наврӯз Воҳидов доварӣ карда буд. ва ин доварро низ ба муддати чанд бозӣ аз ҳаққи доварӣ маҳрум ҳам карда. тӯб ба бозӣ ворид мешавад. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа онро баргардонид. Саёди Ковусшо. партофти баланди капитани дастаи Равшан, аммо инҷо пас нуаниқ буд. тӯб дар идораи футболбозони дастаи Парвоз боқӣ монд. пас ба хати ҳамла садоиштаки довар баланд мешавад. ва корти зард ҳам нишон шуд. инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарон сурат мегирад. корти зард ба Баҳодур Абдувалиев. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. ва инҷо мебинем ки ба муқобили Муродалӣ Ақназаров қоидаи бозиро вайрон кардааст ва онам дағалона легионери дастаи Парвоз. бозигари шумораи 9
و کارت زرد گرفت. توپ اکنون از ضربه جریمه‌وی به بازی وارد می شود. هفتمین قید ویرانکنی بود در بازی امروزه و نسبت به دسته روشن بازیگران پرواز قید بازی را کمتر ویران کردند. 2 بر 5 است. حمله ادامه می‌یابد و اینجا توپ از نزد پایگاه سیاد کاوش را زده دور کرده شد از جانب امام علی احمد خان. ادامه حمله فتح‌الله علیم‌زاده پس به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای بازیگران دسته روشن پایدار می‌شود. ضربه انجام داده میلوش میلووانویچ کمی نوانیق بود و توپ از پهلوی دروازه حرکت کرد از میدان بیرون شد. ارسال خیلی خوب بود از جانب محمد شریف سید خوجا. خوب به حمله پیوست شد میلوش میلووانویچ و اینجا امکانیت ادامه حمله بود توسط کنار راست، اما چگونه که دیدم تصمیم گرفت که ضربه زند بازیگر شماره 8 دسته روشن و فکر میکنم در همان حالت قرار درست هم بود، اما به هر حال فرصت ثمرناک استفاده نشد. باز هم بازیگران دسته روشن با توپ هستند در حرکت‌های محمد شریف سید خوجا. پس به خط حمله تو برگردانده می شود. رابطه خیلی عالی اینجا از جانب بازیگر دسته روشن به مشاهده رسید از جانب جمشید مخصوموف. بازم قاعده بازی ویران می شود. بازم به مقابل بازیگر دسته روشن مراتبه به مقابل محمد شریف سید خوجا قاعده بازی ویران شد از جانب امام علی احمد خان. اکنون این مراتبه مسافه نزدیکتر می شود. امکانیت پیدا می شود با داخل جریمه‌گاه توپ ارسال کرده شود. توپ را واگذار می کند میلوش میلووانویچ و فتح‌الله علیم‌زاده. پرتافت بلند به داخل جریمه‌گاه و دلرجان براتوف توپ را با دست داشته گرفت. پرتافت بلند در روزبان دسته پرواز و اینجا توپ را میگیرد بهادر عبدولیف. ادامه حمله دسته پرواز را توجه میکنیم. پس به قفا و یوگنی بیدنکو توسط کیریلو والوشین حمله ادامه میبرد. ارسال به قفا دلوار شریف زاده ولی احمد خان حمله دسته پرواز را ادامه میدهد و اینجا به نتیجه بود. پرتافتی انجام داده شده و چگونه که دیدم حسین الدین محمد علی رو با دست داشته گرفت. اکنون باز حمله دسته روشن از صفر شروع می شود. پس به کبیر سلیم شویف از پای افتید بازیگر دسته روشن خودش او رو افتانیده. قاعده بازی ویران می شود. میلوش میلووانویچ حمله دسته روشن رو در اختیار خود رو داشته و داوری اساسی اینجا مهربان شمس‌الدینov اشاره میکند که قاعده بازی رو ویران کرد. بازیگر رقم 8 دسته روشن توسط پاغجی انجام داده خود میخواست که توپ رو از بازیگر دسته پرواز از کیریلو والوشین گذراند. میلوش میلووانویچ اما قاعده بازی رو ویران کرد. به هر حال اینجا برتری دسته روشن نسبت به پرواز احساس می شود. دسته شهر کلوب تیم مهمون در این بازی فعالتر بازی دارد.
البته بازی خوب نشون دادن با مقابل یکی از دسته‌های پراقتدار چمپیونات. برای دسته پرواز مشکل هم است، اما تا این دقیقه آنها خوب بازی دارند. حرکت‌های فتح‌الله علیم‌زاده، ادامه حمله توسط الکسی فیرسوف، پس به داخل جریمه گاه امکانیت برای دسته روشن، ضربه و دروازه‌بان را می‌گیرد که چگونه سیو به قلب می‌گیرد دلرجان باراتوف. حمله دسته روشن ادامه دارد، باز هم دلرجان باراتوف این مرتبه توپ را با دست داشته گرفت. بهترین فرصت گلزنی بود برای دسته شهر کلوب و جمشید مقسوموف آن را استفاده نکرد. سلیم شویف به توپ نرسید. انداری داره فوتبال بازان دسته پرواز است. حرکت‌های یوگنی بیدنکو، پس به سمت تبریز میرزا ولیف، ارسالی به منیر دولتبکov به کنار راست برده می شود. پس جوابه به منیر دولتبکov. کوشش‌های مرادعلی اخنظرف به نتیجه بودند و توسط اسماعیل جان و خونجانوف بازی ادامه می‌یابد. منتظر بشیم صحنه تکرار که امکانیت بود برای فوتبال بازان دسته روشن. اینجا امکانیت برای دسته پرواز و امکان ضربه زنی به بازیگر دسته پرواز و کویکو دوان دانیل داده نشد. توپداری داره فوتبال بازان دسته روشن. 57% وقت و دقیقه 35 را خوب توپداری داره دسته روشن است. الکسی فیرسوف توپ را با اختیار خود میگیرند مهمانون. سال فیرسوف با قفا و مقابل مرادعلی اخنظرف باید بازی بیرون میشود. اکنون همان حمله که در اجرای بازیگران دسته روشن بود، کورگردون به ما شما را نشان میدهد و چگونه که دیدیم ضربه جمشید مقسوموف برگردیده شد. اوت با فایده روشن. طرف سیادی کوزشو فتح‌الله علیم‌زاده با توپ حرکت کرده است در مقابل او باشد امام علی احمد خان است. از با سیادی کوزشو پرتاب به داخل جریمه گاه. اینجا امکانی ضربه زنی به الکسی فیرسوف داده نشد. حرکت‌های فیرسوف پرتاب به داخل جریمه گاه. یک امکانیت دیگر و این مرتبه نیست دلرجان باراتوف دومین سیو مهم را در نیمه اولی بازی به خیل میگیرد. لبری مرکزی دسته پرواز توان دانیل کویکو آسیب گرفته است. اطمینان میبندیم که چندان آسیب جدی نیست و میتواند که بازی را ادامه دهد. دانیل کویکو در بازی اولی موسم در هیئت دسته پرواز با زدن گل دست یافته بود. بازیگر در همین آغاز همین موسم با هیئت دسته فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند آمد. در اولین بازی خود در رقابت‌های رسمی در لیگ عالی با زدن گل دست یافت. در دوره بازی دور دوم دسته پرواز در سفر با مقابل دسته دیگر نوکور دسته سرداران در میدان رقابت شد. هر دو تیم هم در موسم قبل در لیگ یکم بودند. هر دو تیم هم امسال به لیگ عالی برآمدند و دسته سردار با حساب کلان 3-0 پرواز را شکست داد. دسته روشن باشد از برقچی مغلوب شد. مهران مدامینوف از بگدلیف و دوبیر امین از هیئت دسته برقچی گل زدند. محمد علی عزیزبویف و همچنین سیادی کوزشو بازیگرانی بودند که مؤلفان گل‌های دسته
равшан ҳастанд. ва гуфта намонад ки Муҳаммадалӣ Азизбоев бозикаре ки дар бозӣ ба муқобили дастаи Балхчӣ гол зад. Ин футболбоз дар мавсими қаблӣ шарафи дастаи Парвозро ҳимоя мекард. Дар Лига Якум бозӣ мекард. ва бозигари мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон низ маҳсуб мешавад. рафти рақобат манъ карда шуд аз ҷониби Меҳрубон Шамсиддинов. аммо ба он хотир аст ки яке аз бозигаронро себ гирифт. акнун довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома ёбад. партофти Далер Ҷонбаротов ба самти Эмомалӣ Аҳмадхон. паси Эмомалӣ ба Мунир Давлатбеков. идомаи ҳамла ва инҷо дарвозабон пешдастӣ кард. Ҳусниддини Маҳмадалӣ аз мавқеи худ берун баромад ва тӯбро зада аз майдон берун кард. аут ба фоидаи дастаи Парвоз. исмоилҷон Охунҷонов партофтҳои баланди худ мехоҳад тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво бидиҳад. партоф ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо аввалин шуда бозигари дастаи Равшан. ва тӯб расид. як зарбаи дигар аз беруни ҷаримагоҳ дар дохили ҷаримагоҳ. бозигари дастаи Парвоз аз пой меафтад. аммо чӣ гуна ки дидем довар ягон вокуниш накард. маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. қоидаи бозӣ ба муқобили Дуан Даниэл Квеку вайрон нашудааст. албатта дар ҳуҷраи вар ин ҳолат мавриди тафтиш қарор хоҳад гирифт. чӣ гуна ки гуфтем дар бозии имрӯза дар ҳуҷраи вар Рустам Нурматов аст ҳамроҳ бо ёрдамчии худ Шарифбек Нуриддинов. дар аввал ишора карданд ки ту ба дасти бозигари дастаи Равшан расидааст. бозӣ идома кард ва бозигари дастаи Равшан инҷо дар баргардондани тӯб бо Дуан Даниэл Квеку рақобат кард. ва ҳамлавари марказии дастаи Парвоз чӣ гуна ки дидем аз пой афтид. алишер Холмуродов муваффақ мешавад ки ҳамлаи дастаи Парвозро бартараф кунад. дар доираи даври сеюм бозии марказӣ рақобати дастаҳои Истиқлол ва Равшан буд. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат гирифт. ҷо тафтиш ба анҷом расид. ягон хел қоидавайронкунӣ нест дар дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби алишер Холмуродов ва бозӣ идома меёбад. чӣ гуна ки гуфтем бозии марказӣ миёни Равшан ва Истиқлол буд ки мо дар он шоҳиди гол нашудем. дар доираи бозии даври сеюм ва бо ягона голи Нузим Бобойҷонов дастаи Регартадас бар Парвоз пирӯз шуда буд.
در دور چهارم باشد. پرواز از استقلال شکست خورد و چگونه که در بالا هم قید کردیم سه روشن شهر کلو بر اسخط پیروز گردید با نتیجه 3-1. حرکت‌های خوبی بازیگر دسته پرواز کیریلو والاشین حمله رو ادامه میدهد. پاس به داخل جریمه‌گاه از جانب دلیر مخاطف و حسن‌الدین محمدعلی توپ را با دست داشته گرفت. سعید کوزجو ادامه حمله دسته روشن. پاس جمشید مخصوموف و سمت پیش بود با موقعی که در اونجا محمد شریف سید خوجا قرار داشت. بازیگر شماره 63 دسته روشن از پای افتانیده می شود از جانب امامعلی احمدخان. دومین دفعه است که بازیگر شماره 7 دسته پرواز پایده بازی را ویران میکند. در اداره فوتبال بازان دسته روشن میتوانیم در اجرای دسته شهر کلوب یک حمله دیگر رو ببینیم. و ارسالی نه اونقدر خوب جمشید مخصوموف باعث بر آن بشود که حمله دسته روشن قطع شود. میانه تمام نرس و کمک طبیبان احتیاج پیدا میکند. امامعلی احمدخان از پای خود کمی اوسیب گرفته است. بازیگر شماره 7 دسته پرواز دقیقه آخری وقتی اساسی نیمه اول جریان دارد. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. همون حالت برخورد میان محمد شریف سید خوجا و امامعلی احمدخان که نتیجه اون آسیبگیری امامعلی احمدخان شد. چندان جدی نیست آسیب برداشته بازیگر خط دفاعی دسته پرواز میتواند که بازی رو ادامه دهد. 3 دقیقه علاوه می شود به نیمه اولی بازی. توپ از اوت باید به بازی وارد شود. پرتافت کیریلو والاشین بازم توپ از میدان بیرون شد. این دفعه اوت به فایده دسته روشن است. پرتافت سعید کوزجو به مهربان کریموف. علیشیر خولمرودوف حرکت‌های او از نیمه میدان گذشت. پس به میلوش میلووانویچ بازم توپ به مهربان کریموف پس داده می شود. توپ به کنار چپ ادامه حمله را میتوانیم توجه کنیم. جمشید مخصوموف بازم توسط علیشیر خولمرودوف بازی ادامه می‌یابد. پرتاب به خط حمله و الکسی فیرسوف و اینجا برالام احساس میشد مشاهده میشد که هنگامی که توپ را قبول کرد بازیگر شماره 5 دسته روشن الکی از میدان بیرون شده بود. پرتافت یوگنی بیدنکو یک پرتافت بلند دیگر. سعید کوزجو اولین شده به توپ رسید. محمد شریف سید خوجا با سر توپ را به سعید کوزجو پاس میدهد. بازی بازی به مقابل کاپیتان دسته روشن ویران نشده است. بازی ادامه می‌یابد. بازم توپ از میدان بیرون شد. اوت به فایده دسته پرواز. کاپیتان دسته روشن به پا میخیزد. بازی ادامه دارد. وقت خود ویران کنید. توپ از ضربه جریمه وی باید به بازی وارد شود از جانب تبریز میرزاولیف. پرتافت به سمت جریمه گاه دسته روشن. توپ در اداره فوتبال بازان دسته پرواز است. حرکت‌های انجام داده یوگنی بیدنکو
پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا به توپ رسیدن نتوانست دلر مخطف. حرکت فضل علیمزاده در اجرای بازیگران دسته روشن میتوانیم یک حمله دیگر رو متوجه شویم. در آخر وقت اضافه کرده داور فضل علیمزاده کوشش ها حرکت های او از پای هفته بازی ویران نشده است و نفهمی میان بازیگران دومین مراتب است که چنین نفهمی در بازی امروزه با میان می آید. دومین دفعه بازیگران رو آرام میکند و اشاره میکند که به احساسات داده نشوند و اکنون هر دو بازیگر رو به نزد خود میخواند. و اینجا نیمه اول به انجام رسید. آخرین صدای اشتراکی داور از انجام نیمه اول درک داد. در قسم اول ما شاید گل نشدیم و اطمینان داریم که در بازی دوم دسته بازی از این هم بهتر نشان میدهند و ما در اجرای هر دو تیم بازی جالب و دیدنی رو تماشا خواهیم کرد. حالا باشه تنفس میکنیم، از نزدیک رنهای خود دور نروید، ما باز برمیگردیم.
بازی دهم 11 و 12 اپریل برگزار شد. بازی‌ها با چنین نتیجه‌ها به انجام رسیدند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش بابچی 2-1، سردار خوجند 2-2، روشن کسوتا 3-1، ریگان تگاز بسیلو 1-0، استرافشان بخش 1-1، استقلال پرواز 3-9. موقع دسته‌ها باقی دور چهارم چنین است: در جای یکم خوجند 8 گل، در جای دوم استقلال 8 گل، در جای سوم بارسلون 7 گل، در جای چهارم وحش 7 گل، در جای پنجم کلوب مرکزی ورزشی ارتش 7 گل، در جای ششم ریگر تگاز 7 گل، در جای هفتم سردار 5 گل، در جای هشتم روشن 5 گل، در جای نهم بخچی 3 گل، در جای دهم اسفاتا 3 گل، در جای 11 استرافشان 3 گل و در جای 12 پرواز 1 گل. امروز دوره پنجم آغاز گشته، دو بخوری برگزار می‌گردد. بعد از بخوری بین دسته‌های پرواز روشن، همچنین بازی بین دسته‌های ورزشی روشن گزارنده می‌شود. فقط بخوری بین دسته‌های وحش سردار خوجند ریگر تگاز 19 اپریل بخوری بین دسته‌های بارسلون استقلال اسفالتا کلوب مرکزی ورزشی ارتش گزارنده می‌شود.
و ورزشگاه بیسولاگی استقلالیت تاجیکستان که در شهر خوجند واقع گردیده است. برمیگردیم دوستان عزیز و ارجمند با تماشای قسم دوم رقابت میان دسته‌های پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند و روشن شهر کولوب. و باید قید کرد که در نیمه اولی بازی حساب کشوده نشد، هرچند امکانیت ها بود از جانب هر دو تیم. دسته روشن شانس بیشتر برای زدن گل داشت، اما دلیرجان براتov دروازه‌بان دسته پرواز موفق شد که سیف‌های اولی به قید بگیرد و نگذارد که تو به طور دروازه او وارد بشود. البته بازیگران دسته پرواز نیز فرصت داشتند، اما امکانیت های آنها نسبت به بازیگران دسته روشن کمتر بود. ولی به هر حال حساب کشوده نشد، توانستند که به خوبی از دروازه خود دفاع کنند فوتبالبازان دسته پرواز. خب اطمینان می‌بندم که در قسم دوم مهمتر از همه ما شاهد گل میشویم و البته که فوتبال با گل زیبا است و در اجرای هر دو تیم هم بازی خوب و جالب رو می‌بینیم و از تماشای بازی دسته ها لذت میبریم. با صدای آشتک مهربان شمس‌الدینов قسم دوم بازی شروع می شود. آن را فوتبالبازان دسته پرواز آغاز کردند، باز هم آنها با توپ هستند. بیاید در شروع نیمه دوم نیز در مورد هیئت یک مرتبه دیگر حرف میزنیم. شروع میکنیم از دسته پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند. یک بازیگر عوض شد در هیئت این تیم. بازیگر شماره 20 دلیر محاتف میدان را ترک کرد و به جای او بازیگر شماره 13 امید اودینایف به بازی وارد شد.
умед одинаев дар рақобати қаблии дастаи парвоз дар ҳайати аввалия буд дар бозӣ ба муқобили дастаи истиқлол. акнун имрӯз аз ҳайати захира андари майдони рақобат мешавад. бозигари шумораи 13 ва бозиро идома хоҳад дод. инҷо ба дифоъ таваҷҷӯҳ бештар мешавад аз ҷониби сармураббӣ дастаи парвоз, чунки бозигари хатти нимҳимояро аз майдон гирифт ва ба ҷои ӯ дифоъгарро ба бозӣ ворид кард. хуб гуфтем дастаи парвоз бо се дифоъгар андари майдони рақобат шуд. дарвозабони тим Далелҷон Баротов аст дар дифоъ бошад. дар тарафи чап Евгений Биденко, дар тарафи рост Кирилло Волошин ва дар марказ Диловар Шарифзода бозӣ карда истоданд. дар хатти нимҳимоя 5 бозигар аст. дар тарафи чап рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов. инҷо партов ба дохили ҷаримагоҳ, ҳамлаи навбатӣ ва аввалин ҳамла дар қисми дуюми бозӣ дар иҷрои футболбозони дастаи Равшан аст. биёед ба идомаи он таваҷҷӯҳ мекунем. паси Саёди Ковушшо ба дохили ҷаримагоҳ ба Фатҳулло Олимзода буд ки бозигари шумораи 30 дастаи Равшан ба топ нарасид. дар тарафи чапи хатти нимҳимоя дар ҳайати парвоз Исмоилҷон Охунҷонов, дар тарафи рост Далер Махатов буд ки майдонро тарк кард. акнун бо 4 дифоъгар дастаи парвоз бозиро идома хоҳад дод ва чӣ гуна ки гуфтем ба хатти дифоъ меравад Умед Одинаев. хуб дар марказ бошад Эмомалӣ Аҳмадхон ҳамроҳ бо Мунир Давлатбеков бозӣ карда истоданд. инчун як бозигари дигар дар хатти нимҳимоя аст Табрис Мирзовалиев. дар ҳамла бошад дар тарафи чап Баҳодур Абдувалиев ва дар канори рост Дуан Даниэл Квеку ҳунарнамоӣ карда истодааст. ва акнун тарҳи ҷойгишавии бозигарони дастаи парвоз 4-4-2 мешавад. бинобар сабабе ки ҳамон бозигари хатти дифоъ Умед Одинаев ба бозӣ ворид гардид. сармураббии дастаи парвоз Тоҳирҷон Муминов аст. хуб акнун муаррифии ҳайати дастаи Равшанро шурӯъ мекунем дар қисми дуюми бозӣ ва дарвозабони ин тим Ҳусниддини Маҳмадалӣ аст. дар дифоъ 4 бозигар бозӣ дорад. Алексей Фирсов дар тарафи чап, дар канори рост Милош Милованович ва дар марказ бошад Алишер Холмуродов ҳамроҳ бо Меҳрубон Каримов ҳунарнамоӣ карда истоданд. дар хатти нимҳимоя бошад дар тарафи чап Муродалӣ Ақназаров, дар канори рост Саёди Ковусшо ва дар марказ Ҷамшед Махсумов ҳамроҳ бо Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ҳунарнамоӣ карда истоданд. дар ҳамла Фатҳулло Олимзода дар тарафи чап аст ва дар канори рост Кабир Салимшоев ки дар баъзе ҳолатҳо ин ду ҳамлавар мавқеъҳои худро иваз мекунанд. хуб аз зарбаи ҷаримавӣ бояд ба бозӣ ворид карда шавад ба фоидаи дастаи Равшан. партофти Фатҳулло Олимзода ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои задани гол ва тоб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. имкониятро инҷо Алексей Фирсов истифода накард. партофти Фатҳулло Олимзода буд. аввалин шуда дар дохили ҷаримагоҳ Алексей Фирсов ба тоб расид ва каме паҳлӯтар аз дарвоза тоб ҳаракат кард. ин ҳамамон кӯшишҳои Кирилло Волошин ва муваффақ мешавад ки дар задани зарба ба Алексей Фирсов таъсир расонад. бозигари дастаи парвоз идомаи ҳамлаи дастаи парвоз ва инҷо Дуан Даниэл Квеку зада тӯбро аз майдон берун мекунад. Меҳрубон Шамсиддинов аст имрӯз довари асосӣ ва ба ӯ дар канорҳо Вафо Қараев ва Парвез Яқубҷон кӯмак карда истоданд. довари чорум бошад Бахтиёр Комилов. дар ҳуҷраи вар имрӯз роҳбар Рустам Нурматов аст ва ба ӯ Шарифбек Нуриддинов кӯмак карда истодааст. масъули пахши наворҳои такрорӣ бошад Зуҳал Хуҷаназарова аст. бозам зарбаи ҷаримавӣ, бозам тӯб аз вазъияти стандартӣ ба бозӣ ворид мешавад. бозам қоидаи бозӣ ба муқобили футболбози дастаи Равшан вайрон шуд. паси Меҳрубон Каримов ба Алишер Холмуродов, партофти баланд ба хатти ҳамла, идомаи ҳамла дар иҷрои футболбозони дастаи Равшан. пас ба дохили ҷаримагоҳ Диловар Шариф ба тӯб нарасид. Фатҳулло Олимзода ва тӯб маҳз аз Фатҳулло Олимзода аз майдон берун мешавад.
عطی‌الله علیم‌زاده یکی از بازیگران فعال است در هیئت دسته روشن، البته که در بازی امروزه چون میلوش میلووانویچ یعنی اخترش سیاد کووسچو، جمشید مخسوموف و کبیر سلیم شویف از جمله بازیگران فعال دسته روشن در نیمه اول بازی محسوب میشوند. توپ رو برمیگرداند میلوش میلووانویچ. محمد شریف سعید خوجی از پای افتانیده شد، قاعده بازی ویران میشود. زود توپ به بازی وارد گردید. مهربان کریموف ادامه حمله توسط میلوش میلووانویچ. توپ میلووانویچ برگردانده شد. پس به قفو توسط الشیر خولمرودوف بازی ادامه میبود. پاسی با مهربان کریموف. فوتبال بازان دسته پرواز توپ رو گرفتند. رودالی اخنظرف از پای افتید. بازیگر دسته روشن اما حمله ادامه دارد. بازم توپ را باید در اجرای مهمانان و پس به حسن الدین محمد علی. در نیمه اول مانند بعد دروازه دلرجان باروتوف چندان فشار زیاد نبود به سمت دروازه حسن الدین محمد علی. فشار بیشتر به سمت دروازه دلرجان باروتوف بود که او توانست دروازه خود را از گل امی نگاه بدارد در نیمه اول و چنین امکانیت هایی که برای دسته روشن بود فوتبال بازان دسته پرواز در قسم اول بازی نداشتند. تو بازیگران دسته روشن مهربان کریموف پس به سمت الشیر خولمرودوف بازی ادامه می‌یابد. از میلوش میلووانویچ توپ رو گرفتن فوتبال بازان دسته پرواز. حمله ادامه می‌یابد توسط کنار راست توسط تبریز میرزووالیف و ببینید که قسم زیاد بازیگران دسته روشن در نیمه میدان خود هستند و در داخل جریمه گاه قرار داشتند. زود برای دفاع از دروازه خود آمدند مهمانان و توپ میبینیم که از میدان بیرون میشود. اورید به ذکر است که سرمربی دسته پرواز توجان مومینوف است و سرمربی دسته روشن دمیتری چرشف محسوب میشود. کریموف پس به جمشید مخسوموف بازی در مرکزی میدان جریان دارد. الشیر خولمرودوف میلوش میلووانویچ پس به خط حمله بازیگران دسته روشن توپ را از اوت به بازی وارد میکنند. مهربان کریموف توپ را باید در اجرای بازیگران دسته پرواز. در قسم دوم دسته پرواز همچون دسته دوم بازی خواهد کرد و آنها از عکس الهجوم ها کار میگیرند. چگونه که میبینیم هنگامی که توپ را میگیرند زود سرعت افزایی میکنند و زود به حمله جوابی میروند. بهادر عبدالولیف از پای افتید بازیگری که در قسم اول سبب که قاعده بازی را در قلونه ویران کرد کارت زرد گرفته بود از جانب مهربان شمس‌الدینوف. بازم از اوت توپ بازی وارد میشود از جانب سربان دسته روشن سیاد کووسچو. پس به سمت مرودالی اخنظرف میلوش میلووانویچ توپ بازیگران خط دفاع برگردانده میشود. مهربان کریموف الشیر خولمرودوف پس به میلوش میلووانویچ پرتافت بلند به خط حمله و اینجا اولین شده اسماعیل جان اخونجانوف به توپ رسید. اوت به فایده مهمانان است. پرتافت بلند اینجا انجام میدهد الکسی فیرسوف.
партофт ба дохили ҷаримагоҳ. имконият барои бозигарони дастаи Равшан ва зарбаи Ҷамшед Махсумов баланд аз дарвозаи Далерҷон Баротов ҳаракат кард. зарбаи ноаниқ буд. خط دفاعی دسته‌ی روشن در شروع این موسم چندان بازی باوری بخش نشان نداده شده است. دسته‌ی روشن در 4 بازی 4 گل به دروازه خود سر داد که این البته برای این گونه دسته که برای پایگاه قهرمانی برای قهرمان گردیدن تلاش میکند نتیجه غیر قناعت بخش محسوب میشود. در یک بازی به مقابل دسته برقچی این تیم 3 گل به دروازه خود سر داده بود. و یک گل دیگر رو دسته روشن در بازی به مقابل دسته اسخط با طور دروازه خود سر داد. بازی با استقلال و بازی با ریکارتاداس مساوی 0-0 به انجام رسیده بودند. دسته که از روشن بیشتر به دروازه خود گل زد است دسته پرواز است که در 4 بازی دسته فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند به دروازه خود 9 گل سر داد. و همچنین برقچی شهر ایسار 8 گل سر داد، اسخط 8 گل سر داد، سردار 5 گل و دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و استروشن 4 گلی رو به دروازه خود سر دادند. دسته که این حال به طور دروازه خود گل سر ندادن دسته استقلال شهر دوشنبه است که 4 گل به دروازه حریفان زد، اما حالا دروازه این تیم دخل ناپذیر است. در حمله باشد در این موسم در آغاز آن دسته حاصلات فعال است. 6 گل دارد در 4 بازی و جوزف اکومادی و شرف جان سولف در رکت بهترین نشانزن‌ها هستند. و 6 گل را دسته ناحیه فرخور در 2 بازی به هدف رسانیده است. در بازی با سردار 3 گل زد و در بازی به مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی اول موسم این تیم منجه 3-0 پیروز شده بود. در 2 بازی دیگر با زدن گل دست نیافت از ریکارتاداس مغلوب شد و در بازی با استروشن دسته ها موفق نشدند که با زدن گل دست یابند. واسکونی بازیگر در هیئت دسته پرواز بازیگر شماره 9 میدان را ترک میکند بهادر عبدولیف و با جای او بگجان جورابویف با بازی وارد میشود. دومین واسکونی بازیگر در هیئت دسته پرواز قبلا دلیر محاتف نیز در شروع نیمه دوم میدان را ترک کرده بود. دسته سردار باشد از دسته حاصلات در این شروع موسم تا به دور پنجم گل‌های بیشتر زده است. 7 گل دارد دسته شهر ترسونزاده و شماره گل‌های دسته روشن با برقچی وحش و خوجند برابر است.
5 голи доранд дастаҳои зикршуда. ҳамлаи навбате дар иҷрои футболбозони дастаи Парвоз. аввалин маротиба аст ки онҳо фишор оварда истоданд. аввалин маротиба аст ки бо шумораи бештар дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Равшан қарор доранд. зарбаи анҷом додаи Табрез Мирзовалиев буд, аммо зарбаи ноаниқ. имконияти хеле хуб барои ба пеш баромадан, аммо бозигари шумораи 63 дастаи Парвоз ин фурсати хеле хубро истифода карда натавонист. ҳамларо Евгений Биденко идома дод ба дохили ҷаримагоҳ. тӯбро равон кард, аз Кабир Салимшоев гузашт ва топ аз Меҳрубон Каримов дар дохили ҷаримагоҳ гузашт. бо вуҷуди он ки бозигари хатти дифои дастаи Равшан ҷаиш кард, аммо ба топ нарасид. дар ҳайати дастаи Равшан айни ҳол ягон айвазкунии бозигар сурат нагирифтааст. то ба дақиқаи 62-umi бозӣ як дарвозабон аст, ду дифоъгар, ду нимниҳоятгар ва як ҳамлавар айни ҳол дар ҳайати захираи ин тим. Алишер Раҳимов ва Руслан Хайлоев чун дифоъгар ҳастанд. Амило Абдуҳамидов бо Коронко ва Чукуе Бука бозигарони хатти нимҳимоя ва ҳамлавар бошад Муҳаммадалӣ Азизбоев. зуд тӯб ба бозӣ ворид мешавад аз аут. ҳаракатҳои Фатҳулло Олимзода. тӯб аз майдон берун шуд. вақте ки довар садои уштаки худро баланд кард, қарори худро баровард, дигар ягон хел вокуниш нишон додан ва дигар ягон хел норӯзигӣ иброз кардан, натиҷа намедиҳад ва албатта ки фоида ҳам надорад. аммо мушоҳида кардем ки топ аз майдон берун шуда буд, ҳангоме ки дар идораи Фатҳулло Олимзода буд. аз назди дарвозаи Дадирҷон Баротов дигар бора топ ба бозӣ ворид мешавад. партофт ба нимаи майдони дастаи Равшан. ҳаракатҳои Кирилло Волошин ҳанӯз дар идораи уст. партофти баланд ба самти Эмомалӣ Аҳмадхон. партофти навбати ба хатти ҳамла. кӯшишҳои Саёди Ковусшо. топ дар идораи Меҳрубон Каримов. як ирсоли дигар ва Ҳусниддини Маҳмадалӣ тӯбро дошта гирифт. ба назди дарвозаи худ бозигузорӣ мекунанд футболбозони дастаи Равшан. партофти Меҳрубон Каримов ба самти Алишер Холмуродов. Илёш Милованович. Меҳрубон Каримов. ҳаракатҳои Каримов тӯбро ба қафо пас медиҳад. Алишер Холмуродов. тавассути Каримов бозӣ идома меёбад. ба нимаи майдони дастаи Парвоз меоянд бозигарони Равшан. кӯшишҳои Муҳаммадшарифи Саидхоҷа. идомаи ҳамла тавассути канори рост тавассути Алексей Фирсов. паси ҷавобе ба Фирсов, аммо аз назди поёи худ каме дуртар тӯбро ҳаво дод бозигари шумораи 5 дастаи Равшан. бозам меҳмонон бо тӯб ҳастанд. пас ба самти капитани тим Саёди Ковусшо. ҳаракатҳои Саёди Ковусшо тавонист ки аз бозигари дастаи Парвоз гузарад. аз Умедудинаев. партоф ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаро мебинем ва ё на. Муҳаммадшарифи Саидхоҷа тӯбро манъ кард, аммо онро аз даст дод. Эмомалӣ Аҳмадхон кӯшиш карда истодааст ки тӯбро аз Саёди Ковусшо гузаронад. бозам дар ҳамла бозигарони дастаи Равшан. тӯб дар идораи онҳост. Милош Милованович. зарбаи Милош тӯб баргардонда шуд. партоф ба хатти ҳамла, аммо касе аз бозигарони дастаи Парвоз дар он мавқеъ қарор надошт. он мавқеъе ки тӯбро Евгений Биденко пас дод.
اشتراک بازیگران دست روشن میتونیم یک حمله دیگر رو ببینیم. مثلا که توپ در اداره اون است بازی میتواند ادامه یابد. جمشید مخصومов پس به سمت کبیر سلیم شویف ادامه حمله پرتاب به داخل جریمه‌گاه. داور شریف زاده توپ رو برمیگرداند. حمله نوبتی با اشتراک فوتبال بازان دست روشن. پس به سمت محمد شریف سید خوجه بود که دلیرجان باروتوف توپ رو با دست داشته گرفت. و سه تن از بازیگران دسته پرواز میبینیم که با کمک احتیاج دارند. البته نتیجه مساوی هم برای دسته پرواز خیلی مهم است. مهمتر از همه امتیاز لازم است برای دسته فرودگاه شهر خوجند تو از تهخانه جدول بیرون شود. و البته ستانیدن امتیاز از دسته روشن برای دسته پرواز خیلی خوب هم می شود. نتیجه است که میتواند روبریت این تیم را راضی کنند. اگر بازی مساوی جنبست شود روشن از جای هشتم به جای هفتم بالا میبراید. 5 امتیاز دارد. شماره امتیازش به 6 عدد میرسد و پرواز باشد با 2 امتیاز در تهخانه جدول باقی خواهد. ولی اگر دسته روشن پیروز شود در جدول آنلاینی با جای سیوم میبراید. البته نتیجه دیگر بازی‌ها هم انتظار شدن لازم است چون که این دور پنجم است و بازی اول است در دور ذکر شده. یکمین بازی میان دسته‌های پرواز و روشن جریان دارد. باز میدان بیرون شد. البته از جانب بکجان جورابویف دفاع روشن پرتافت سیاد کاووسشو به سمت مهربان کریمов علیشیر خولمرودov پس با مهربان کریمov جمشید مخصومov با دست بازی میکند. محمد شریف سید خوجه و قاعده بازی رو ویران کرد. تو با بازی در آورده می شود از جانب امام علی احمد خان. پرتافت میلوش میلوانویچ رودلیخ نظرف رو ضربه زد. از میدان بیرون می شود اوت به فایده روشن. البته که با کمک طبیبان اینجا احتیاج پیدا میکند بازیگر دسته پرواز. در قسم دوم مسابقه بازیگران دسته پرواز بیشتر میشود. البته با این سبب وقت هم کمی تلف خواهد شد. مهربان شمس‌الدینов البته که با اینوبت خواهد گرفت این کشورده وقت رو باید بازی ویران نشود. باز همین مرتبه از جانب بازیگری دسته پرواز از جانب منیر دولتبکov ادامه بازی توپ در اداره فوتبال بازان دسته روشن است. به اشتراک آنها میتوانیم یک حمله دیگر را توجه کنیم. جمشید مخصومov
پس با سمت مرود علی اخنظرов صوب خفو و مهربان کریمov علیشر خولمرودov میلوش میلوانویچ دسته روشن را توسط کنار راست ادامه میدهد به سمت خفو حرکت میکند بازیگر شماره 8 دسته روشن و میخواست توپ رو از دانیل کویکو گذراند اما موفق نشد و نهایتا چگونه که دیدیم بکجان جورابویف آن را زده از میدان بیرون میکند قاعده بازی ویران می شود از جانب بازیگران دسته پرواز و کارت زرد با بازیگر دسته پرواز نشان داده می شود با اسماعیل جان و خون جانوف صحنه تکرار رو توجه میکنیم با مقابل فتح‌الله علیمزاده غیر قاعده بازی عمل کرد بازیگر دسته پرواز یوگنی بیدنکو بود است بازم فشار میورند بازیگران دسته روشن حرکت های سیادی کوش رو پس نوانی مهربان کریمov نمیشه که توسط علیشر خولمرودov بازی ادامه مییابد پرتاف باز هم به خط حمله توپ برگردانده شد اما هنوز در اداره بازیگران دسته روشن است محمد شریف سید خوجا صوب به کنار راست الکسای فرسوف حرکت های میلوش میلوانویچ میخواست رو با کبیر سلیم شویف وضعیت که موفق نشد یک پرتافت دیگر که دیدم مسندین محمد علی علکی از موقع خود بیرون برآمد بازم به حمله می روند بازیگران دسته شهر کوبو پرتاب به داخل جریمه گاه بود که توپ برگردانده شد حرکت های بکجان جورابویف پس به خفا با دانیل کویکو پرتافت کویکو با مرکز میدان یک ارسال دیگر و پسی نادرست توپ در اداره فوتبال بازان دسته روشن است پس مهربان کریمov با جمشید مخصومov محمد شریف سید خوجا از به سمت سیاد کوزشو سول کاپیتان با سمت علیشر خولمرودov پرتافت بلند با سمت حمله و باز هم توپ برگردانده می شود اگر با جدول مسابقه توجه کنیم این حال در جای اول دسته خوجند است دسته شهر خوجند در 4 بازی 2 پیروزی 2 مساوی دارد تا به حال مواجه شکست نشده است 2 دسته که مغلوب نشدند تا به انجام دوره 4 دسته خوجند و استقلال می باشند هر دو دسته هم امور یخیله دارند هر دو دسته هم 8 امتیازی دارند اما از سببی که دسته خوجند گل‌های بیشتر زده است در جای اول است در جدول مسابقه در طبق فرضیه فلسکور البته و در جدول لیگ اولی در صحیفه لیگ دسته استقلال در جای اول است با 8 امتیاز دسته شهر دوشنبه تناسب توپاش هرچند نسبت به دسته خوجند گل‌های کمتر با دروازه حریفان زده است اما با دروازه خود چگونه که در بالا اشاره کردیم گل سر نداد
ва Хуҷанд бошад дар ҷои дуюм қарор дорад. 5 гол ба дарвозаи ҳарифон зад дастаи Хуҷанд, аммо баъд тури дарвозаи худ 2 гол зад. идомаи ҳамлаи дастаи Парвоз, ҳаракатҳои Табрез Мирзовалиев ва тӯб аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи Парвоз. сеюмин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза. партоф ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаро мебинем ва ё на, зарба зада намешавад аз ҷониби бозигар дастаи Парвоз ва тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда шуд. замоне дар идораи соҳибони майдон аст. солва аз самти Табрез Мирзовалиев ва тӯб аз майдон берун шуд. барҳамие ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Равшан ба мушоҳида расед, Диловар Шарифзода осеб мегирад. нисбат ба нимаи аввал дар қисми дуюм дастаи Равшан чандон фаъол нест. дӯстони азиз, дар нимаи аввал ду имконияти беҳтарини голзанӣ дошт дастаи Шаҳри Кӯлоб, аммо дар қисми дуюми бозӣ мебинем ки ягон зарбаи қавию хавфнок ба самти дарвозаи Далерҷон Баротов онҳо надоштанд. Диловар Шарифзода ба по мехезад, бозиро идома хоҳад дод. ва то бояд аз аут ба бозӣ ворид шавад. аз ҷониби Исмоилҷон Охунҷонов, бозигаре ки партофтҳои баланд дорад. довар аз ҷайби худ кортро берун мекунад. мо бошад саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. имконияте ки аз зарбаи кунҷӣ барои бозигарони дастаи Парвоз буд. довар ҳанӯз иҷоза намедиҳад ки бозӣ идома ёбад. меҳрубон Шамсиддинов ва ногуфта намонад ки дар ҳуҷраи вар ҷо тафтиш ба анҷом расид ва акнун то бояд аз аут ба бозӣ ворид шавад аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз. Исмоилҷон Охунҷонов партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ. Саёди Ковусшо бозам тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад капитани дастаи Равшан. зарба аз масофаи дур буд аз ҷониби Эмомалӣ Аҳмадхон ва зарба чандон қавӣ ва дақиқ набуд ба самти дарвозаи Ҳусниддини Маҳмадалӣ. камтар аз 10 дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти асосии ин бозӣ боқӣ мондааст ва ҳоло ҳам мо шоҳиди гол нашудем. то ба ҳол ҳисоб боз нашудааст ва агар ба рафти бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, метавонем гӯем ки як гол метавонад тақдири ин бозиро ҳал кунад. ва дар чанд дақиқаи охир дастаи Парвоз фаъол мешавад.
фаултар нисбат ба нимаи аввал бозӣ доранд. Соҳибони майдон, соҳибони номиналии майдон. То ба дохили ҷаримагоҳ боз ҳам берун карда шуд. Табриз Мирзовалиев. Пасиу ба канор. тавассути Мунир Давлатбеков. ҳамла идома меёбад. Як эрсоли дигар. ва инҷо топ дар назди пойҳои Алексей Фирсов аст. ивазкунии бозигар дар ҳайати дастаи равшани шаҳри Кӯлоб Муҳаммадалӣ Азизбоев ба бозӣ ворид мешавад ва ӯ Фатҳулло Олимзодаро иваз мекунад. Аввалин бозигаре ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид шуд. Инчунин мебинем ки Муродалӣ Ақназаров низ майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ Алишер Раҳимов ба бозӣ ворид шуд. бозам Саёди Ковусшоҳ дар қисмати зиёди ҳолатҳо капитани дастаи равшан аз автобус ба бозӣ ворид кард ва боз ҳам ӯ партофро анҷом медиҳад. партоф ба самти пеш. Илёш Милованович, Шерхол Муродов, Фирсов тӯбро аз даст дод ва қоидаи бозиро вайрон кард. Шумораи 5 дастаи равшан. зарбаи ҷаримавӣ аст. Далерҷон Баротов ба бозӣ ворид мекунад. ивазкунии бозингар дар ҳайати дастаи Парвоз. бозигари шумораи 5 майдонро тарк мекунад. Исмоилҷон Охунҷонов ва ба ҷои ӯ бозигари шумораи 74 Асадбек Ҷурабекзода ба бозӣ ворид мешавад. сеюмин бозигар аст ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид мешавад дар дастаи Парвоз. асол ба хати ҳамла Ҳусниддини Маҳмадалӣ тӯбро бо даст дошта гирифт. партофти ӯ ба самти Алишер Раҳимов. ба хати ҳамла имконият барои Муҳаммадалӣ Азизбоев, аммо тавозуни худро аз даст дод, мувозинати худро ва аз пои афтид. ҳамловари марказии дастаи равшан. бозигаре ки дар ҷои Фатҳулло Олимзода ба бозӣ ворид шуд. дар мавриди рақобати ояндаи дастаҳо агар ҳарф занем, инҷо мебинем ҳамлаи навбатии футболбозони дастаи равшанро. имконият барои Кабир Салимшоев ва чӣ кор мекунад. дар ҳолати офсайд ҳам буд бозигари шумораи 70 дастаи равшан. худ метавонист мустақиман зарба занад Муҳаммадалӣ Азизбоев, аммо пас дод. пас ба самти Кабир Салимшоев, аммо зарбаи на чандон хуб инҷо анҷом медиҳад бозигари шумораи 70 дастаи равшан. қоида вайрон кунем ба муқобили Ҷамшед Махсумов. корти зард ба бозигари Парвоз, ба Асадбек Ҷурабекзода.
بازی ادامه می‌یابد. گفتیم که دور پنجمی رقابت‌ها روزهای 14 روزهای 17 اپریل شروع می‌شوند. 17 18 و 19 اپریل برگزار خواهند شد و بازی آینده دسته روشن در دایره بازی دوره ششم البته دوره پنجمی رقابت‌ها گفتیم روزهای 17 18 و 19 برگزار می‌شوند که این دوره پنجم دسته بازی کرده ایستادند و در دایره رقابت‌های دوره ششم که این دوره از 24 اپریل شروع می‌شود دسته روشن با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی می‌کند. امکانیت برای دسته روشن و گل. محمد علی عزیزبویف از هیئت رقابت هیئت ذخیره به بازی وارد گردید و حساب را تغییر داد. دسته روشن را به پیش برآورد و همان وسکونی که دمیتر چرشف انجام داد کار می‌دهد. محض به همین خاطر به بازی وارد شده بود محمد علی عزیزبویف و بعد دروازه دسته سابقش گل می‌زند. بعد دروازه دسته پرواز دقیقه 87 رقابت حساب تغییر یافت و دسته روشن به پیش برآمد. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. پس کبیر سلیم شویف بود با سمت الکسی فیرسوف. فیرسوف باشد به داخل جریمه گاه توپ رو روان میکند و محمد علی عزیزبویف با سمت دروازه ضربه زده حساب رو تغییر میدهد. حساب رو باز میکند و دسته روشن رو با پیش میبرد. دسته روشن گفتیم با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند در دوره بعدی در دوره ششمی بازی ها روز 26 اپریل در میدان خود بازی خواهد کرد تیم روشن و پرواز باشد با مقابل حاصلات روز 25 اپریل بازی میکند. در دوره هفتم باشد حاصلات با روشن بازی دارد و پرواز با مقابل خوجان بازی میکند. دربی شهر خوجان سودان خواهد گرفت. در پایین روزهای 21 و 22 اپریل علیه مقدماتی جام تاجیکستان باید برگزار شود. پرتافت نوبتی به داخل جریمه گاه. ضربه نوبتی در اجرای بازیگران دسته روشن. ضربه علیشیر خولمرو، ضربه مهربان کریموف بود معذرت. توپ را راست به سمت دروازه ضربه زده نتوانست بازیگر شماره 44 دسته روشن. از میدان بیرون کرده می شود از بازیگر دسته روشن. با فایده پرواز کوشش خواهند کرد بازیگران دسته پرواز برای برابر کردن حساب. پس به خفا با امامعلی احمدخان خفا داخل جریمه گاه در رقابت اینجا از پای افتید بازیگر پرواز اما فایده بازی ویران نشده است. رحیموف پس به خط حمله به سمت محمد علی عزیزبویف اما اینجا صورت افزایی خوبی دلوور شریف زاده باعث بران شد که حمله ادامه نیابد. البته که افساید هم به خیر گرفته میشد و سمت محمد علی عزیزبویف پاس داده شد. در حالت نوبازی بود بازیگر شماره 7 دسته روشن. 5 دقیقه علاوه می شود با وقت اساسی بازی از جانب داوری اساسی از جانب مهربان شمس الدینوف. میلوانویچ پس رو با کبیر سلیم شویف. پرتافت بلند با سمت محمد علی عزیزبویف. سعودی کوز شد توپ را گرفت. پس به خط حمله توپ از بازیگران دفاع نگذشت از بازیگران خط دفاعی دسته پرواز. اکنون با حمله جوابی می روند میزبانان نمیلالی. پس به سمت دانیل کریکو
партофт хеле баланд анҷом дода мешавад. партофт хеле баланд анҷом дода шуд ва акнун тӯб аз назди дарвозаи ҳусниддини маҳмадалӣ ба бозӣ ворид мешавад. камтар аз 4 дақиқаи дигар монд то ба ғалабаи дуюми пайҳами дастаи равшан. ва камтар аз 4 дақиқаи дигар барои ин бозиро наҷот додан барои бозигарони дастаи парвоз. завт ба бозӣ ворид мешавад аз ҷониби Саюди Ковусчо. бозӣ идома дорад, қоидаи бозӣ ҳам вайрон шуд аз ҷониби бозигари дастаи равшан. Далерҷон Баротов ба назди тӯб меояд. бо вуҷуди он ки севои муҳим анҷом дод дарвозабони дастаи парвоз дар ин бозӣ, аммо билохира тӯб ба дарвозаи ӯ ворид шуд. тамоми кӯшишҳои ӯ барабас рафтанд. ба ин тартиб ҳусниддини маҳмадалӣ низ тӯбро дошта гирифт. ҷурасиш буд миёни Даниел Дуанквеку ва ҳусниддини маҳмадалӣ. дарвозабони дастаи равшан каме осер мегирад, аммо бозиро идома хоҳад дод. ба канори ҷаримагоҳ мебарад то онро бо даст ушта бигирад. партофи баланди ҳусниддини маҳмадалӣ ба самти майдони дастаи парвоз. бас майдон аут ба фоидаи равшан. чун ҳамешагӣ Саёди Ковусчо тӯбро партоф хоҳад кард. партоф ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ва Далерҷон Баротов тӯбро бо даст дошта гирифт. ба ҳамла мераванд бозингарони парвоз. Аслахафо тӯб дар идораи дастаи равшан аст. ҳаракатҳои Алишер Раҳимов. пас ба Муҳаммадалӣ Азизбоев. як имконияти дигар барои бозигарони дастаи равшан. ва инҷо чӣ кор мекунад Муҳаммадалӣ Азизбоев? фурсати хеле хуб буд ва инҷо зарба намезанад. мехост тӯбро кор кард кунад ва баъдан зарба занад, аммо натавонист. корти зард ба Муҳаммадалӣ Азизбоев нишон дода шуд. бубинед чӣ гуна имкониятро инҷо истифода карда натавонист бозигари шумораи 7 дастаи равшан. мехост тавассути пошнаи пои худ тӯбро ба Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа пас диҳад, аммо муваффақ нашуд ва яке аз беҳтарин ҳамлаҳои дастаи равшан бо ҳамин бенатиҷа ба анҷом мерасад. баскунии бозингар дар ҳайати дастаи равшан Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ бозигари шумораи 9 Ҳамидулло Абдуҳамидов ба бозӣ ворид мешавад. Кабир Салимшоев низ майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ Руслан Хайлоев андари майдони рақобат мешавад. ва бо ҳамин тамом дӯстони азиз, садои уштаки Меҳрубон Шамсиддинов баланд гардид ва бозии аввали даври панҷуми лигаи олӣ миёни дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ва Равшани шаҳри Кӯлоб бо натиҷаи 0-1 бо голи задаи
муҳаммадалӣ азизбоев ба анҷом расид ва дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дуюмин ғалабаи пайҳами худро дар мавсими нави лигаи олӣ ба қайд мегирад ки мо бо ин ғалаба мухлисони сершумори дастаи шаҳри Кӯлобро табрик мекунем ва дар ҳамин ҷо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. Фирдавс Азимзода будам ки ин рақобатро то бо охир бо шумо тамошо кардам. бохи саломату муваффақ бошед ва ҳамеша рақобатҳо дар доираи лигаи олиро пайгирӣ кунед. хайр. Gracias.